Salamu alaikum waangalizi watukufu mdungawe ORTC mbawa ya ushulihana no mhifadhi zihazi za idara za serikali ngepasa uyonele jua harma zelikoli mbali na mbali zinu zihakikishiwa ni waziri wa heze habari za ndani harma monano yaendelea nuo infumne ngaya club ya mde isa ihe ya harma mchindo demi-final haushinda le chama la muhoro na zinu tabuho za andaliwa ni Rapid Club ya Moroni. Zinu miongoni mwa zenu kutuarijo uzidhukuru harmwa itaarifa habari ya hatu. Kabati mjiolikoli harmwa mwa haziwizili na 19, zuwizili na 20 na hikai madai ya hemafundi kajaste hilo. Na zinu zilaia harmwa mwana nuandaliwa ni madhamana wa hesendika iholisidwa mecheki ya Moroni ya mfumtano inu. Almuradi ya wizara ya homsomo wa hanti uka mjiolikoli wa huwana zoni do usiku wa maudu tarehe 19 ya Septembro. Said Abdulmadi Magagana Halidi Mzuri na rienshe mapicha ya Ibrahim Kavao. Waka winji kabisa iholise ya Moroni letasi lahe mfunsanu winu mafundi waka uhakikisha ya ukandizo omjiolikoli wa homaha ziwizili na 19 ziwizili wa 20 kaunofanyishiha hoa ya maudu ulawana nao kabati namna itoka yonzi ijotongeza wanjiolikoli timpaka mahutajio wa yatahawo ya parihaniha. Upande wahe mavamana ya ho wizara wa humsomo wo ye muhimu ngwacho ufanya no omjiolikoli ufanyishihe ya huwa inu nao warenge ze anzma za lazimu. Tarsi harma greve ngarenga ukangarabile au haku maparano wanazioni ukamaudu wende harma azelikoli wende warengeze ampradita mafundiri wa afekte wonsi pia yani mtungu jujua mahala ya lazimu ya kae pande wahe madai kao yoyo haki ukaya wabaga lazimu wake mkonsi ukaondoa hadisi donc swami nukayage jotsongeza ukaondoa zio kaya eratresi fanyishihe aso mkonsi wa lazimu ukayage lazimu ufanyishihe donc sisi wasirisha ngaya ho kaya preavile ila ijiburizo kaya wambe kaya kabati mahadisi na mahadisi ngendele yao ngasina confiance ukaya mafundi no anazoni kwa johenda bien sûr que yotso kahinde no mandoni haulemevu yokaya ya zekuru zo henda babizi ka hauziro mbabo mandoni sha partira maudo ka ona zino daringaza mplatitang ngamina yakinuka ya partira helendi zekuru ka jode dit mavamana awahowana upande wa hao izo wasahawo domwelewano baina ya hemafundi ne wizara ijuka maslaha enge serikali ne sendika wakubaliana wana wanjia hele datika ondo ladhimu wanjia mahadisi yendelea okayabanu maisha katu ya maudu wanu wadudu somesa ijo wakatofisha examen wambeka tufanyisha umwe yangili mwinginono hozitwani kwa jateste wa wajulo ika waishia kwa jeshia shaho kaya rizie rentre inajona maslaha na nukijo ka maslaha dokaya wa rentre ifanyishihe baada ya mahadisi yendelee baina hesendika ne serikali ritsikema rigide harma le swala la husuwana ijuka njema inge ondokubaliana wafanye rentre wandile mahadisi kema hadisi kajasu ile warujuzia na wakati shayam dhanama hukaya wanakwa jani kwa ilmu iyo foti hartusont pia na lazima mtuka radhi tinama ngampare sendika ngampare serikali wahunde shaureza ngozinu hukaya mneze ngbajelia rirema bora rirema magoma ramilukaya komori keti maskini siki komori ngona zemwaye zo jikaya ngabo woza ne mwema
ijuka njema enge wanazuoni wa njia mafundi wa njia zekuruzi endelea ne mahadisi ya endelea ndizo wasio najunika ze parti hizo mbili izo rijo hamba holiho ndabaha umwelewano koja parihaniha baina yahe janibu zombili. Almuradi honzwani na mwalie mafundi wajibu wa mparo wahe wizara ya homsomo haukawa wa wende harma ya majumba ya misomo ya mfumdaru rakanio. Ya waziri waheze habari za ndani Mohamed Daudu hapara mfumne inu ya madhamana waheze idara za serikali no waheze likoli harmamona no wahazi. Nao wakautwalia namna ya utanziani fani zinaliki ya naono msomesho ya teknolojia nyumeni mahsusu ndo muhafadhi zihazi za heze idara za serikali. Ibrahim Kabavona Halidi Mzuri. Umkunti watanganya mbawazi nchi za hazi tofauti ukana ya madhumuni ya utwalia ya namna ya utia lisansi ya informatike harma ya misomo ya hionti. Ya misomo hinu gejuka ya shabaha sha uhafadhi zesiri zaha za idara mbali na mbali za hazi za serikali na nafsia ujumai magenro ya fanyiwao harma ya miva ya elektroniki ya mbwao piratage informatique huliho ni mavamana wa serikali omsomo unu ngo pasao utilo harma zelikoli zonti rangu domjio likoli wa homa haujao mjua kakawati maendeleo ya jua fanshia watina security aka sécurité au side développement et développement du side de sécurité kawati mdo investir da bahanu kawati sécurité j'ai décidé pareil quando Hamadi Lazonesa wa nouvelle technologie mashirika pia ili ilijeri hawashirishe hawazima na université kaya université wabu wao licence msomo wa nyumeni wa cybersécurité licence professionnelle à cybersécurité. Donc, d'abord, la sécurité est un domaine régalien, au Zahidaoula. Wajib, si le wizara la sécurité, riengeze na hizo, rizitende, riaccompagne, risaidia université ili wajawansi. Kama nunga mjua, université nge forma ndwenchi. Shauna damu wa forma njuko parsoka ya. Izo disciplini kao lewe nti, kwa hajanizo, shahau shashi. Shalewe ensinga nzao disiplini ikao ensinga na bezioni hawinji notamar mo nouvelle technologie harmai una bo cybersécurité leo haina mbano nganzo ike sécuriser holionga sarma numérique yabo wajibu zeno hizo rizire donc riwapara jeri wa eleshe fikra hiyo ro sensibiliser monokare armée police gendarmerie comme câble télécom atatelma pion roporabala et aviation civile ya sekna ili wajewa waonesiwa ukaranzi demakati anaanzo heni idarao wakena service ya cybersécurité ya autosécuriser ezi structurizao ezi azao ya wotena sécuriser ensi ya lisansi informatiki shinushwa bahai huu shabuliwa au shababi wa madrasa wajue zenao zaalianao zinu wajoka hashiri ne dunia ya leo itende iwaranti Homva unu ile sanduku la mali la dunia huwasta wahi barnamaji ya RCIP4 hausharikiana na wizara ya hezi habari za ndani wajimiza mkonti ya mfumraru wakawahusiana na hifadhi harmazi na hauzahe teknolojia ninde namna ya utini ya bahu zenye fujari zifanyishi hao haurumia enao za teknolojia. Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Mkababu. Msumu unu nguharami wao nile sanduku la mali la dunia. Msumu ikao mwondesi wao na atalamu wala bonze ngujuru husu wanwa fikirie zenamna za uhifadhi ya masuala uhusu ya mahutajio ya heze idara za kisirikali na za nafsia heze njia za kistaarabu za nyumeni.
Gi banki ya dunia haudunga ibarnamagi XIP4 ngishangilia wa serikali harmaz habari za uhifadhi za milki za dawla. Majadiliano ya ujimlisa zihazi zaendesiwa ni matabibu wa hensi ya Arabi Saudite waendelea niyo harmwali siwa la mwali ya jimiziwa ni balozi wa hensi ya Arabi Saudite usoni mwa Ekomor Dr. Hamad Muhammad Al-Hajir na rienshi mapicha ya Ibrahim Kavavo. Harumwa wa mkonti wa kitangaza jiunu wa ujumbe wa matabibu wa hensi ya Arabi Sauditi wa jimlisa zihazi wafanya o harumwa ile siwa la mwali. Ikashwabaha waonese ye furaha ya hawo ulawana nofanyishiho wa hezehazi. Kume na wararu uko wafanya mfumo Komori waka harmoshi sosha mwali waka madoktori wa husuana na madoktori wa husuze mbade mbali na mbali zonsi pia uko wafanya hazi bazima na l'hôpital ya mwali waonesa taarifu nena mnabuka wezanongo zikaya wakawashukuria wa Komori jumla haswa do wanoka harmo l'hôpital ya mwali wakafanya hazi bazima nao hazi wazifanya zishindi zishia 100 baadhi ya hao waka operation za kufanya upande wahe shoa na upande wahe wana watiti bukozika muhimu kabisa buko zivukisha wengi harmo wa bahati wa hudhuria harmaze konsi ya kimtabibu hiyo waone sautarifu wao kaya waritse na warejei wajawafanya za saya harmo nsi na washukuria hamiso serikali ya Komori bukao diawanike shabashinu wani soka yumwe ngoneze ngobukao ensi Arabi Saudite uzifanya mwengoneze ngobukao ngwaenda ombiyo wazi dungie uzinda usunimizo hau ngamuhono wananyao harmazi palizo pia hawanika wa unono zaidi wa wakazi wa ile siwa la mwali ematobibu wanu wabirilia yemivayonsi ya hema bwade mbali bali nao washukuria wa wakazi iheze jitihadi wazifanya ili zihazi zinu zendendo. Chama la Tanganya imazama ya kushulihana no mhashirisho wakazi jula huwade wasida wahundana na jumbala waruhusu watanganye zihazi za hauna no mhashirisho wakazi jula humwano no wade wasida tiba waone enamna wajo ukurubia wakazi kaongo na wade unu na rienshi maelezo zaidi. Chamasha FKAS hautanganya hano mji mtukufu wa mde wa shangiri wa ne wazirat wa hounono bibi Lubiakut Zaidu ikaonde ministri wa hounono ili ripare wa Komori haujimlifu ranze daula hata wakazi waje iho mjini mde maudu saa shenda wa nusu huja saa 10 ili ribuwe kirasmi le jumba la ushababi la pangwa nele kungumanyo la hatu liparo Federation de Club Antisida ikao wakubali wano mji wa mde walibuwe ililikaye Centre d'Information et d'Animation des Jeunes lirendeheshwa baha shahubasa uwa wa ushababi wa Komori wajue wasome wajue wabadiliane fikra wajue waelimishiane ili riwaswidi haruma wa uoni wa hedaula leora ambao emergence ya wigirende hande action ya mwando ya shababi mkomori ili ya jiralie ne politiki ya hedaula haruma vanu rafaliki. Lechama lambwao ununu famili wandali ya mfumtanuinu usiku wa uhashirisha wakazi Julai zembo adiziko ukana emrumshe ulio hamili nenamna ya lavimu ya jibali nelechama linu libu wa emilango ili uhangali ya wakazi watina uliba thumuni toka uyonti harumale jumaladiro la mituje inu namna ya usaidia ya mkazi ya tona nchida nyo alolina uhutajifu wa uona tobibu minasa idasimakum mzima mengoni mwa watia yanzima inunzi ya ningurunishio zaidi. Kwa leo nurirenge shobahainu rifanya e Porto Vertino ho hausisindi ya zila nunguika ungarzi hunrao usonima wala wanrashi walona zihamili ikaongwa jao wakati wauza ya rijihundu ngasi ya complication parce que kwa jashina wahunda ula mlungo normali wamrika unge harma uzero donc leo rirenge eforso inu riparoa kazi rije rihunde namna ya si uhenkezana ya si utartibishana na watunda iliri evite zila nongozino zijaja jilia wakati kao wauzaya na uprevene zila operation za hafula
manange ndio kana mru kaja ndo hospitali hata haja mwanzo ya zae normal haja ndo kana ze condition kazi tiza uza normal ingebidi afanye opera donc zero zonti pia zitongeza kana riono kangi afdhali yasiparo wa kazi rije riwatartibishe riwaeleze kana ufanyaze consultation prenatal gizo muhimu hanongo zinji ka ongizo sonimo mromshe shati na gizo sonoma ula mwana ka odi yambali yao donc journée porte ouverte riani saranguleo gejo continue hata usiku wa maudu ili wakazi wa jiha winji ijeri munde taratibu ya sirsinari wasaidie na watunda husoni horendao omlimoze legume hama karoti na tomati neza saya hazinu ngerengao hazinu ngerengwao haundro harmale siwa la mwali heli kao ye mkazi ngushindo hakingi ya maisha hasiba buneledi malaheze maduhuli zinu inude mana hasanata hilali ya ngamili ya zehazi za uwala na ulima izentamati Zube Danjilan na Bakar Kasim wende wa uono emrumshewoi nae haoni sauka Lesanduku la mali la hemeki ya mitamihuli lijimiza mkonti wahazi wa ujimlisa zehazi za homohazi wizini na 18 mfumonti rakanio nao wachagua wajau owanrikao wajohendesa zehazi haruma ya mahaijao Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Kababo Wamkonti mhuu wafanyishi hano wanachama wa hemeki ya mitamihuli dohenda wa jimlise zehazi wafanya omahazi zili na 18 ikashwabaha waonese wajau ezabidi watienziani emaha ijao iliwende sausoni yemek homisoni mwe mahafaliano wende na uchagua mavamana ya nyumeni wajobirilia haunro zehazi zinu Yemeki ya mitamihuli ngiyo na wanachama ziwizi 8 na jana wa 20 na waili. Umuhimu wa hao do usaidia owanruo onti maksusu do wanazijana oharuma wamva wa maendeleo. Wanduashe wa hejanibu ya siasa ya CRC walahiki wa mfumtano winu ni wakala hajira umuri nao wakahumfereshea Julai ze jitihadi ya zifanyao na do uchagua kanuni ya sharia ya uruhusu ya raisi wa jamhuri Zelia Sumani ya pare wakazi wende harumwa zehele za uchaguzi kabi narishilie maelezo zaidi. Inufuraha rakauja harma le jumba la mawakala rije rione depute hajira riono fursa ya hujajeri mferesheye en tant que douandouache wa Komor waelewa ye siasa ya shi Komor shasi batu ngasi mongoni no sejawe ya zali sisi de CRC riseja zazali rikana fursa ya ujari renge fuvu inu rijeri mferesheye harma zenongozini harenge fuvu ku ya fadirenga dali numana mshe ya wajanu hamada zini ijoka na faida ya he Komor kamili harmwe maisha ya wanajamu ya tia mhono rakoja jeri mfereshe mwana yatu depute mtrumshe hasfikira nzuri za hali nazo na juhudi zahe maana kavusi ntongo njema aifanya yarjivia marlewani ili mtrumshe haki yahe na huda ili ya wantu washofanya hazi za serikali wala wahifa kawasi wanao kawasi beneficie bwashe sharma tamu nafanya hazi pia de pakeke bamtubabade
aparo retraite ça fait rakojom mwapie rimsaidie fikira nzuri Mwenyezi Mungu ambe ushinzi na watu wamsaidie wajemba mtu mama hiyo muhimu maana idalele yao datandi hao donao mashaka wavo mtu mama wa yuhu parazi haki zahe za lazima ashiende aleye yanzuzuru zaidi ronaka balanga sana mwananyasi uparo dipite na evrema uwende mru erwakili ho dahoni hula leora makana juhere ndera muone wa mrulo na parti ya haina mru ngena parti haini mru ngena parti yenge ne parti ya ambao RDC yonde yambeha na eka jaihana harambi yayo yakweke parti ya RDC shasisi wanashi wa serse ekale wari jaban ko si parti si wandu washe batu sha ekahenda ndongo buzina ekahenda ndongo buzina ekale wo hende hatoloda honi hahe no karna umlatsa karjo mbahara amjushinde mumrenge hemono mihono yomile ngarjo mrenga shakate ko jar mtar mi parti hirsele sharka jar mju habari kisiasa Zensabuho za mpira za Tiranziani ni chama la Rapid Club zandisa mfumneinu harmweshi wanza shampira shamuroni. Ne match ya mwando itabuha nenga ya club ya mdene Eglonoir ya muhuru. Nengaya itoa Mtanzania Eglonoir hamagoli maili kwa hata Badri ya Sedomar ngurunishio zaidi. Yenga ya club ya mde baishe kajaka na watezaji waladhimu ngaendao harimwa ya mbao demi-final ya heku pia Rapid Club. Woi hakautabu handaina Eglonoir ya muhuru ikau ishindi ya magoli maili kwa hata. Harimwa demi-final ya ekipi ya ngaya ikana goli dima kwa hata. Ilabili likao njia wa mwisoni mwezi nsabuhu. Le tournoi va déjà en droit Bissau préparer championnat. Léon Derakau Djadjerandi Léon Derandi ses préparations. Vima Oudou fanya continuité à Ezehaz. Shaem na tournoi la likiwa Jerry fanya aide. Rijari Saidie comme ça relancer équipe pour préparer saison. Comme c'est un objectif, ce qu'il y a objectif de qualifier au championnat rike ama ritae titre ngaya yo kipuka ya ugyo naye ngene experience ngamjuka yo kipuku me rijipanga patuzo kangabira dasla kipuku ya bodi jipanga na mali ya urije dasla ngaya wala faika gardo shinde mukagardo shinde ngaya oni ukwenda trainer kuchina fubar mailo kamshindwa le fungo kwa ngamremercier ngambesho marahabe majora hangu kaya wakao kwa fontegale do mana rimpira waronisa izo rafanya wazonisa haini za parihaniha zinsabuho zinu zikashwa baha wando rambushi wa ukampira wa mdu uti ya wando furaha izo miongoni mwezi barikisha uwanzani udunga naone zinsabuho. Kabla ya siku za kifo taarifa habari ya hatu ndo mwesheleza ni nukta miongoni mwa za kaza panga taarifa habari na domtonziani efani ya teknolojia ya nyumeni ili iswarifu hau ihifadhi zihazi za hezi idara za serikali na zinu hazione sai waziri wa hezi habari za ndani Mohamed Daudu. Wajau waendelea wa mchindo demi-final wa hezi nsabu za Tiranziani ne Rapid Club ya Moroni nenga ya club ya Mdendo ya hundana no shinzi hawenda armaze demi-final zijao haushindaye Eglonoir ya muhoro magoli maili kwa hata habanu angalizi dorkaza ukife taarifa habari hatu miadi ndo siku wa maudu huanza Jalal Asanto.